नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को पुनः थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु यही मिथुन संक्रांति रज संक्रांति अर्थात मिथुन संक्रांति ठारू बदलवाक जाऊँगी 6 गोटी राशि मानकर भाग्य। एमानकर भाग्य चमकवाक जाऊँगी। प्रभु जगन्नाथ कृपारू एमानकर समस्तकर समस्या दूर होबाक जाऊँगी। एमानकर अचानक भाव में धन प्राप्त योग्य खोलवाक जाऊँगी। दुखर दिन एवं शेष होबाक जाऊँगी। यही मिथुन संक्रांति ठारू 6 गोटी राशि हेबाक जाउछंती मालामाल। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यही 6 गोटी राशि जो मानकर भाग्य खोलवाक जाऊँगी, जो माने धनशाली होबाक जाउछंती एवं मिथुन संक्रांति ठारू अर्थात रज ठारू ग्रह मानकर गोचर स्थिति को नहीं एपरी किछि बदलवाक जाउछि, जार प्रभाव में यही राशि गुड़िक होबाक जाउछंती धनशाली। यह 6 गोटी राशि मानक प्रभु जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्ति होबाक जाउछि। प्रभु जगन्नाथ कृपारू एमानकु सठिक समय धन लाभ हेब। आपण सबु ऋण कर्जरू मुक्ति होबाक जाउछंती। माँ लक्ष्मी कृपारू आपण मानकर विवाहर योग खुलिबाकू जाउछि। मन पसंदर चाकरी मध्य आकृष्ट होबाकू जाउछि। आपणकू लोक माने पसंद करबाकू सम्मान करबाकू लाभ करते। आपणक द्वारा करा जायथिबा समस्त चेष्टा एही मिथुन संक्रांति ठारू सफल होबाकू जाउछि। मात्र जेकोसी कार्य आरंभ करबा पूर्व आपण प्रथमे निजर गुरुजन मानकू ठारू आशीर्वाद नहीं कार्य करंतु। माँ लक्ष्मी कृपारू आपणकू अजणा स्रोतर धन लाभ हेब। परिवार तरफ आपण को शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेब। आपण मानकर दूर यात्रा करिवार मध्य योग अछि। एही मिथुन संक्रांति ठारू आपणकर अनेक नूतन बंधु सृष्टि हेबे, जो माने कि आपणक पई अनेक चेष्टा करुथिले आपणकर निश्चित सफलता ही पाई पारियो। आपणकू मध्य शुभ फल प्राप्ति हेब। देरी नक चलते जानिए जो मानकर राशि विषय भाग्य बदलुची आमे माने आलोचना करुचे। तेबे बंधु माने ता पूर्वर वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम भाग्यशाली राशि होची वृष राशि। एही प्रज ठारू वृष राशि लोकों पई बहुत शुभप्रद होबाक जाउछि। एही मासरे किछि भल खबर माने खबर सुनिबाकू जाउछंती। समय आपणक पई बहुत अनुकूल रहिछि। विशेष करी व्यवसाय मानक पई अत्यंत शुभदायक फल मिलिबो। भविष्य रे आपणकर गोटे बड़ इन्वेस्टमेंट करी भल लाभ मध्य पाई पारिबे। चाप मानसिक समस्या ह्रास पाइब एवं निज भितर सकारात्मक अनुभव करिपारिबे। एही रज पर ठारू आपणक जीवन रे सफलतार स्रोत बोहिबाकू जाउछि। आपणकर प्रत्येक चेष्टा रे आपणको सफलता प्राप्ति होबाकू जाउछि। एबे द्वितीय भाग्यशाली राशि होछि वृष राशि। वैवाहिक जीवन बहुत सुमधुर होबाकू जाउछि। वैवाहिक जीवन रे आपणकर किछि समस्या थिला, आपणक भितर किछि भी मनमालिनी थिला, से सबु समाधान होई जिवो। जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या समाधान होई जिवो। आहुरी मध्य जो माने अविवाहित अछंती विवाहित करिनाती खूब शीघ्र तांको जीवन साथी मिल जिवो। अर्थात आपणकर विवाह योग खोलिबाकू जाउछि। क्यारियर निजर उच्चता निज सम्मान पाई पारंती, नूतन चाकरी पाई पारंती। एही रजपार ठारू निजर मन पसंदर चाकरी पाई पारिबे एवं लाभर उत्तम उत्स सृष्टि हेब। आर्थिक सृष्टि बहुत उन्नति हेब। आगामी समय आपणकर बहुत सुखमय होबाक जाउछि। व्यापार वाणिज्य रे आपणकू बहुत शुभफल प्राप्ति मिल पारिबो। एही समय रे यात्रा आपणकर लाभदायक। जीवन रे चलिथिबा समस्त प्रकार दुख कष्टर अंत होबाक जाउछि। तेबे एही रज पर ठारू आपणक मानक पई समय अत्यंत शुभमय रहिबो। तृतीय राशिटी होउछि धनु राशि। एही रज पर ठारू धनु राशि मानक पई सकारात्मक रे परिपूर्ण होई जिवो। आपण निजर बंधु मानक ठारू संपूर्ण समाधान पाई पारिबे।
ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତିରେ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧିଅ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପାଇପାରିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। କାମରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଜୁନ୍ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକର ବାତାବରଣ ହେବ। ତେବେ ଏହି ରଜ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଆୟରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାଥୀ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ରଜ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନର ଅଭାବ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଅଧିକ କଠିନ କାମକୁ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ରୋତରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ସହିତ ରହିବ। ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିଜ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ଆପଣ ଭୟ ପାଇ ନୁହେଁ ବରଂ ସାହସ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ସହିତ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଲାଭ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ସହିତ ବାଟ ଖୋଜିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ ହେବ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସେହି 6ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ କହିବେ, ଯାହା କେବଳ ଏହା ଜନ୍ମ ରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ନିଜ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ବିଶେଷ କରି ଜଣା ହେଇଯିବ।